तते बुले नेबी। हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, जय जगन्नाथ। केमती अच्छे आपण मैंने आशा करें भलरे थे। फिर गोटे फ्रेश ब्लॉग को स्वागत करें। नुआ अच्छे मिले सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो भल लगे बोले लाइक गोटे करेंगे। आ चैलेंज स्टार्ट करमा आज ब्लॉग। आज देख संध्या संध्या पाखापाखि हो गलान, मुझे टोटाल भी ब्लॉग वीडियो बने ना। देखी पाथ आज इयरिंग जोड़े लगे दीचे मैंने इंस्टा रील्स बनवा लगे ना। तो डेली मुझे नाई पिंधे सुना काଣା किना काଣା किसी भी नाई लगे से वीडियो टी बनवा लगे रिंगटा पिंधे आउटा तो सब पिंधे से। तो चलो रील्स टी बनईसमें आ टे का काम अच्छे। ओ एंटा नजर ना तू तो मत कहू ना सब नदी में कहीतु कि नहीं इन्हें उस दे सारते न लगे देते न। यहाँ अमित देखन गाधला बेल खंडिया टी हो माने पथर जगह कि गाधला बेल से गाधीचे जेन बाजी जाइए हाँस टे खंडिया होता है देखा। लिप्सा माँ यहाँ पैंट सार्ट चौता चौती चली छुआ मान पैंट सार्ट जिते जगार रखले भी मन को ना 100 जगार जाऊे आउे नौथे हिंदी करथन बदलाऊ थैसन। यहाँ सब छुआ कटा चौता चौती चली देखन झुड़ी आगे सार्ट पैंट रखबार स्टाइलटा जगटा खाली देखुच केतेटा जगह से झुड़ी रे तापरे इथिरे हे ओडार हेन की तापरे इथिरे 100टा जगह को से छुआ मांकर पैंट सार्ट फिर हे बाल्टी रे जन उले जहरा काना बाल्टी रे छे साबुन सरफ लसा बाल्टी रे हां हां चलो देखमा लिप्सा काना खेलुन जे तांकर कांची कुढ़ी देखिए पूरा आपण मैंने आश्चर्य हो। तो देख इटा गुंड घोरी किना यहाँ सब कांची कुढ़ी के आली मात्रा पकई आ गोटे मजा लिया जिनस चल देखेबी आपण मानक देखिपे सपुरी गला थर गोटे काटी वीडियो भी देखी वीडियो करी पाखापाखि हो गलान वर्षे खंडे यहाँ पुणी आर गोटे देखी पारे यहाँ गोटे आई साइड तक इरिक भी हेबा कि काना जे किए जाने सपटा है एपटा है इतार कंटा आगे कि पूरा मारी नौ पूरा एतिके इपटको एमती साउंड किसी ना टिके साइड कहीगला पूरा रच रच गबी जाऊँ केते केते कंटा है तार ताक देखुन सपुरी गछ लिप्सा माँ रुई थे तो ताकर हाथ में जाना रुईदे भी हो जाऊे गछ आ नाई बिलिसटा काना गछटे पूरा म्यूटे होता गोटे जुड़े 3टा पतर होता आटा देखु लंका 3 वर्षिया लंका यहाँ 3 वर्ष जाके फलू थाइसिन खरा दिन वर्षा राति शीत जहाँ सब आ टमाटो गछटे भी रुई पकईच आईपटे जे मो लुगा लुगी सब सुखुचे आईपटे जे आम लाट्रिन इटा मो लुगा सुखुचे लाट्रिनटा पानी अच्छे फुल रखी दीजिए टे मारिदेला सपुरी भनस जे जलाऊे तार कंटा दिग जेन कंटा कहती मारिला जलाऊे खंडिया होगला बोधे लगे जलाऊे एठाने। तो चलो मुझे लुगापटा करके रखुचे आउ झाड़ू टे मारमा लुगापटा टे रखिदेवी। चलो टे समीर तार पर बुली जिमा समीर माँ देखन शुभ माँ माने चकली बनाऊे चकली चकुली पिठार केतेटा कणा तो देखिपारे केते जोरे केते कणा है आहु भी हेबा पुटका पुटका है सब पुट है सब कणा हवा जितकी माने कणा हवा आ कथार अच्छे चकली पिठार केतेटा कणा चकुली पिठार 400 कणा एक्चुअली से तो गोटे थर मुझे शुणी चकुली पिठार 400 कणा बोलिकी 400टा कणा है बोलिकी देखी भी गोटे थी लिखाई प्रूफ सहित बोल तो देखी एवं मन ना पड़ू
କେନ୍ଥିରେ ଦେଖିଥିଲି ଯେ ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖ ମୋର୍ ମା ଆର୍ ମୋ ନାନୀ ମୋର୍ ମା ଦେହ ଏବେ ଟିକେ ଭଲ୍ ଅଛେ ଦାନ୍ତ ଘିଚି ହେଇଯାଇଥିଲା ଯେନ୍ ଦାନ୍ତ ପୋକ ଖାଉଥିଲା କିନି ହେଥିଲାଗି ତାର ଅବସ୍ଥା ହେନ୍ତି ହେଇଯାଇଥିଲା ମେଡ଼ିକାଲରେ 3-4 ଦିନ ରଖିଲୁ ତ ଘରେ ଆଣିକି ଫେର୍ ଏଇଟା ଆର୍ ଥରେ ଆସିକି ବଇଁଟା ନେଇଥିଲୁ ଅନୁଗୁଳ ନେବା ଲାଗି ବାହାରିଥିଲୁ ଫେର୍ ବି ଯେନ୍ ଠାନି ଦାନ୍ତ ଘିଚି ହେଇଥିଲା ସେନେ ଫେର୍ ଆର୍ ଥରେ ଦେଖିନୁ ଯେ ଯେନ୍ ଦାନ୍ତଟା ଘିଚା ହେଇଥିଲା ସେଟା କିଛି ନେଇ ଭଲ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ଆର୍ ଗୋଟେ ଦାନ୍ତ ପାଖରେ ଥିଲା ତ ସେଟା ପୋକ ଖାଉଥିଲା ଯେନ୍ ହେଟା ପୀଡ଼ା ହେଉଥିଲା ବହୁତଟେ ତ ହେଥିଲାଗି ସେ ଉଷା ଦେଇଥିଲା ଭଲ୍ ହେଇଛି ଏଇଟା ତ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା କାଁ ଯେ କହୁଛି ଆର୍ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ହେଇକି ମୋବାଇଲ୍ ଦେଖୁଥିଲେ କିନି ମୁଇଁ ଡାକିଲି ମୋ ନାନୀ ଜାଣିପାରିଲା ଯେଟା ହସୁଛେ କିତାନୁ ତ ଏଇଟା ଘରକୁ ତାପରେ ପଳେଇ ଆସିଲିନ ମୁଇଁ ଆଉ ଏଇଟା ଘର ଦ୍ୱାର ଝୁଣ୍ଟା ବନ୍ଧା ଟିକେ କର୍ମା ଚାଲୁନ୍ ଉପର ବେଳାର କାମ ଏଇଟା ତ ଆର୍ କାଣା ଆଣି ତ ଲିପ୍ସା ଆଣି ଲଗେଇଦେଲା ଫୋନ୍ ଲଗେଇଲା ଆଣି ଜଲ୍ଦି ଆଣି ଏଇଟା ତାପରେ ସ୍ୱାଧୀନ ମା ଦେଖୁନ୍ ମଟନ୍ ମାଂସ କେନୁ ଆଣିଥିଲେ ଆଉ ଯେ ରାନ୍ଧିକି ଏଇଟା ଆଣି ଦେଇଛ ମୋତେ ଆଉ ହସ କାନ୍ଦିଛ ଆଉ ରଖିଦେଇଥା ବୋଲିକି କହିଲେ ଏଇଟା ମୁଇଁ ରଖିଦେଲି ଆଉ ଏଇଟା ଝୁଣ୍ଟା ବନା ଟିକେ କହିଦେଉଛେ ପଚରାଉଛି ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ଠିକ୍ ଆସିଛେ କି ନି ବୋଲିକିରି ହଁ ବୋଲୁଛନ୍ ସେମାନେ ଆଉ ସେମାନେ ବି ପଛପଟେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ ତାଙ୍କର ଘରେ ମଟନ୍ ମାଂସ ନାଇଁ ଖାଇସନ୍ 2-3 ଜଣ ନାଇଁ ଖାଇସନ୍ ଆଉ 2ଟା କି 3ଟା ବାପ ପୁଅ ସେମାନେ ଖାଇସନ୍ ତ ସେମାନେ ହେଥିଲାଗି ମଟନ୍ ଚିକେନ୍ ହେଲେ ସବୁ ଆଣି ଦେଇସନ୍ ଆମର୍ ଘରକୁ ତ ହେଥିଲା ଆଣି ଦେଇଥିଲେ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ପ୍ରଜ୍ଞା ଆଉ ଲିପ୍ସା ବି ବିଟ୍ ହେଉଥିଲେ ଖରା ମାନେ କମ୍ ଅଛେ ରିଲ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ବି ବନେଇଲି ଏଇଟା କେତେଟା ଦେଖି ସାର୍ବେ ନବି ମୁଇଁ ଅଲରେଡ଼ି ପୋଷ୍ଟ କରିଦେଇଛେଁ ଏଇଟା 2 ଦିନ ହେଲା ନା ଲେଟ୍ ହେଉଛେ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇ ନାଇଁ ହଉ ଟାଇମ୍ରେ ତ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଉଛେ ଫିର୍ ବି କାଁ କର୍ମା ଆରୁ ଯେତେଲେ ହେଲେ ତ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ କରବାର୍କେ ପଡ଼୍ସି ପ୍ରଜ୍ଞାଟା ଦେଖୁନ୍ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ଦୌଡ଼ିକି ଧଇଲି ଆଉ ଖଟରୁ ଝୁଣ୍ଟା ବନା ସରିଲା ଚାଲୁନ୍ ବାରିଆଡ଼କୁ ଯିମା ଏଇଠି ଲୁଗାପଟା ଟିକେ ଚଉତା ଚଉତି କର୍ମା ଦେଖି ଆସ ଭିଡ଼ିଓ କଲି ନ ଇଆଡ଼େ ପାଣାଲ ପାଇଲା ଆଲୁଟେ କେନ୍ ପାଇଲା ନାଇଁ ରୁହେ ଛୋଟ ନାଇଁ ରୁହେ ସବୁ କାମ ହଁ ଓହୋ ଆଲୁ ଧର ଏତେ ଆଲୁ ଥାଉ ହେତ୍କି ଥାଉ ଧୂଳି ଉଡୁଛେ ଅଧିକା ସଫା ହେଇଯିବା ହେଇଗଲା ଭଲ ନାଇଁ ପୁଣି ବାନି ହେଇକି ଘୁରେଇଲାନ ଛୁଆଟା କାମ ଅଧାଟିଆ ସଇଲା ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ମଟନ୍ ମାଂସ ଯେନ୍ ଆଣି ଦେଇଥିଲେ ଏଇଟା ଟିକେ ପାଖରୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛେ ଖାଇମା ଆଉ
ଘର କାମ ତ କେତେଲେ ବେଲେ ବି ନାଇଁ ସରେ କେନୁ କେନୁ ଆଇସି ଘର କାମ ଦିକ ଯେ କିଏ ଜାଣେ ବୁଆ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲୁଣି। ଏପଟେ ମୁଁ ଏଇଟା ଖାଇସାରିଲିଣି। କାହିଁ ତୁଣ ହେଇଛି ଟିକେ ଦେଖିଦେବା। ଖାଲି ମସଲା ମୟ ଦିଶୁଛି। ଏଇଟା କେଉଁ ତୁଣ? ହ୍ୟାଲୋ, ଏଇଟା ମଟନ ସବୁ ବାଛି ବାଛି ଖାଇସାରିଲୁ। ମଟନ ଯାହା ହଉ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଟିକେ ମାନେ ମଟନ ଟିକେ ପାଟିରେ ବାଜିଛି, ସେଥିପାଇଁ କେତେ ଖୁସି। ବହୁତ କ'ଣ ପାଇଁ? ମଟନ ଟିକେ ପାଟିରେ ବାଜି ମଟନ ଏଇଥର ଠିକ୍ ମଜା ପାଇବ। ମଟନ ଝୋଳ ଟିକେ ପାଟିରେ ବାଜିବ। ଟିକେ ଜଳୁଛି, ପାଟିଟା ଟିକେ ଖରାପ। ପାଟିଟା ଟିକେ ଖରାପ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି। ଟିକେ ଖାଇ ହଉନି, ଖାଲି ଜଳୁଛି। ଜଳୁଛି। ହଁ, ହ୍ୟାଲୋ।